Guys, ini si Jojo nih senang sekali nih dilus-lus kayak gini nih. Duh. Iya, dia lagi latihan dulu guys, biar jinak ke aku. Ya, dia seneng banget nih dilus-lus kayak gini nih. Disayang-sayang dia tuh. Lihat guys, si JJ mah tanpa dipanggil guys. Sayang King gitu. lihat ke kakak King. Nih, si JJ belum ngerti apa-apa tapi bisa dipanggil tuh. Kan ada di kamera kan mulutnya. Sayang-sayang kayak gini nih.